उस कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा करीब आ गया बोलते जा ये बोलो जे सुदामा এসেছে বলে নামটা কি তোমার বলে সুদামা ये बोलছে যে সুদামাকে বলো গিয়ে বলো যে সুদামা এসেছে তার বন্ধু বলছে ঠিক আছে দ্বারপাল গুলো দৌড়ে গিয়েছে কি বলছে রাজা মহাশয় আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এক ভিখারি এসেছে বলছে সে নাকি আপনার বন্ধু সুদামা বলছে যাও যাও গিয়ে বলো ना सर पे पगड़ी हो पर के ना जामा बता दो कन्हैया को नाम दे सुदामा ना सर पे ना पगड़ी हो पर के ना जामा बता दो कन्हैया को नाम दे सुदामा सर पे ना पगड़ी के बार जाके उस मोहन को ले लो लखो